breathable shorts for summer. What I'm loving most about these is they have that dolphin hem there at the bottom with the mesh lining, and it just looks so flattering on. I mean, it makes my legs look longer, more toned. It is so freaking good. Stretchy elastic waistband with the functional drawstring here. And to top it off, they even have the built-in spandex shorts underneath, so you do not have to worry about anything hanging out. They're by Halora. The quality's a 10 out of 10, and it's the lowest price I have seen yet. I'm going to put that link below. Y'all snag them up. 3XL. Size 3XL tag. Sister Mary Dayan pala. Yours na to, sis. Me, check out before mag-end ng live. Check out during live lang tayo, sister. Yours na to, Mima. Mary Dayan. Oh, yours na to, sister. Comment and check out me, ha, pag tapos na kayo mag-buy. Yours na to, me. Thank you, sister. Oh, next na tayo, sis. Mia, next tayo, sister. Ito, Mia. Size ano to, Mima? Mia, size ano to, sis? Size, mga Mi. 150 COD, 127 pagbayad mo na, sis. Code ng 11. Code 11 dito, Mi. May ng 11, sister. Size ano to, Mima? Size large. Code ng 11. Brown na polka, Mima, ano? Ano ba? 90, 100, 110, Mi. 110 siya, Mi. Every 10K, tap-tap tayo dyan, sister. Mi, pagbayad mo na, sister, may mensahe ka dito, sister. Mi, mensahe ka dito, sister, ha? Hindi sa yellow basket, sister. Sister Dayan, hindi sa yellow basket. Mi, dito ka may mensahe. Pag bayad mo na, sis. O, next na tayo, sister. Size is small. Mi, size is small, mga sister. Padded to Mima, ha? Size is small, Mi. 249 COD. 211 pagbayad mo na, sis. Ganyan siya sa likod, mga sister. Code ng 74. Code 74 dito, Mi. Minus 74. Size is small. Code ng 74. Next tayo, Mi. Mi, next tayo, sister. Size large. Mi, size large, Mi. Underward. Padded to Mi. Tali-tali ang likod, mga sister. Size large, Mima. 189 COD. 160 pagbayad mo na, sis. Code ng 22. Code 22 dito, Mi. May ng 22. Size large. Code ng 22. Next tayo, sister. Mi, next tayo, mga sis. Ito, sister. Size ano to? XL ba? XL, Mi. Mi, size XL, mga sister. Pwedeng pa-tube. Pwedeng with strap, sister. Adjustable ang strap, Mi. Padded. Self-tie ang bottom sa sister. Makapal ang tela, mga sis. 249 COD. 211 pagbayad mo na, sister. Code ng 11. Code 11 dito, Mi. May ng 11. Size XL. Code 11. Next tayo, Mi. Mi, next tayo, sister. Ito, sister. Oh, size ano to, Mi? Ay, size ano to? Large? Mima, size large ata to. Mi, size large. Size large, mga sister. Pull cup to, mga Mima. Ano siya? Pull cup siya, Mi. Push up. Pwedeng pa-tube, Mima. Pwedeng with strap. Adjustable ang strap, Mi. Sa likod, ganyan siya, Mi. Size large to, mga sis. 199 COD. 160 pag. Bayad mo na, sister. Code ng 13. Code 13 dito, Mi. May ng 13. Size large to, Mima. Excuse me. Next tayo, sis. Ito, Mima. Size ano to, Mi? Size medium. Mi, size medium, mga sister. Pa-tube. Pa-tube, mga Mima. High waist, mga sis. 150 COD. 127 pagbayad mo na, sis. Size medium, mga sister. Code na 42. Code 42, Mi. May ng 42. Size medium, mga sister. 150 COD. 127 pagbayad mo na. Code ng 42. Next tayo, Mi. Eto, sister, oh. Size ano to, Mi? Size excuse me po. Medium. Mia, size medium, mga sister. Underward to, Mi. Tali-tali ang likod. Adjustable ang strap, Mia. Size medium. 229 COD. 194 pag. Bayad mo na, sis. Code ng 75. Code 75 dito, Mi. May ng 75. Next tayo, Mi. Mia to, sister. Oh, no tatap, no share, no mind, mga sis. Size medium, Mi. Medium ang tag, sister. Carry ng small. Small to med. Carry pa to, sister. 349 COD, Mi. 290 pag. Bayad muna to, sister, ha. Code na lang ako dito na 713. Code 713, Mi. May ng 713 dito, sister. No tap-tap, no share, no mind, mga sister. Wait lang, sister. Sister Alo. Oh, yours na to, sister Alo. Sister Alo. Add to cart, Mi. 349, sis. Wait lang. Screenshot mo, Mi. Mi, yours na to, sister Alo. Check out before mag-end ang live, Mi, ha. Check out during live lang tayo, sis. Yours na to, Mi, ma. Comment and check out, Mi, pag tapos na mag-mine. Alo.
Check out before mag-end ang live, sister, ha? Yours na to me. Thank you, sister. Wait na, Paul, kami, ano ba? 90, 100 me. 100k tap siya, sister. Sister, pagbayad mo na, may mensahe kayo dito, sister, ha? Ha, mga mi? Pagbayad mo na. Mi, eto na, sister. Eto na, size ano to, mi? XS. Mi, size XS, mga sister. Pwede i-lock, pwede i-grab din to, mga sister, ha? Add 20 pag lock, add 50 pag grab, mga sister. Self-tie and top, mi. 349 COD, 290 pag. Bayad mo na to, sister. Code na 741. Code 741, mi, minus 741. Size ano to, mi? Size extra small. Code 741. Mi, may small. Small nito, mi? Sister Diane, small ba nito? Pag small nito, kaya rin naman to small, eh. Wait lang. Tingnan ko kung may tap. Mi. Sister, papalo kami si Sister Xiao. Si Sister Xiao. Shu. Sister, papalo kami si Sa. Yours na to, mi. Mi, add to cart, mi. 349. Yours na to, mi, ma. Check out before mag-end ang live, sis, ha. Yours na to, sis. Check out during live lang tayo, sister. Yours na to, mi, ma. Comment down, check out ni pag tapos na mag-mine. Comment down, check out ni ha pag tapos na mag-mine. Yours na to, Mima. Purple small. Mia, yun ang purple small. Small siya. Next na tayo, sister. Ay! Wait lang, mga sis. Mima, wait lang. Mag-ano lang ako. Sabit lang ako, mga sister. Wait lang, mga mi. Magsabit lang ako. Mima, wait lang, ha. Magsabit lang ako. No tap, no share, no mind dito sa likod. Wait lang, mga sisters. Wait lang, mga sisters. Ayan. Madaming XS dito, mi. Sino naghahanap ng XS? Yan na, mi. Size ng polka na white. Sister, pag napiplex ko, tsaka ako nalaman ang price at size. Hala, 90k na. Mi, wait lang. Pwede ako mag-flex ng dalawa lang dito, sis. Mi, wait lang. Mag-flex na ako dalawang dito. Tapos, pili kayo kung pink or purple, mi. Pink or purple, mga sister. Mi, next na tayo, sister. Size to, mi? Small. Mi, size is small, mga sister. Underward. To, mi? Padded to, sister, ha? Adjustable ang strap. Bakalapin likod, mi. Self-tie ang butomesa nito, sister, ha? Size is small to, mga sis. Code ng 71. Code 71, mi. May ng 71 dito, sister. Size is small, 189. Code 71. May ng 71, sister. Size is small, 189 to, sis. Code ng 71. Size is small. Sino nga? Purple na muna tayo. I-flex ko na siya. I-flex ko na nga siya. Ayan. Wait lang, sister, ha? Wait lang. Power tap muna for dyan, sis. Ima, tap no share naman. Ayan. Ang gaganda ng podcast, sis.